बड़ लोग बलि करी गो आर मारू अछु बहादुरी केड़े लोग तुई तोर भाषारू जना गला रवींद्र नुहे से दोराबो अड़ा केड़े लोग तुई तोर भाषारू जना गला मोला 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 तुम्हें बेटाल मोहर बचन मामुगो आर जेउ प्रश्न पचारुची कहबो बना अरे हम होते कोई देवो कहे चोप्रधारी कृष्ण निवृत्त कुंजरे काना करिथिले आखले को से प्रश्न बाबू घर को पचरा जीवा मामु गो काना है जे जानिछो आगो एको दिने राधा कृष्ण से कुंज कोले केली अर कानो तू राजा किले प्रभु बनमाली एक दिने राधा कृष्ण कुंज कोले केली कामआ तूरे डाकिले प्रभु बनमाली जेते बेल के निवृत्त कुंजरे राधा कृष्णंकर गुटे केली होचे से समय रे काना हेचे अगस्त सखी गण आसी दुआरे डाकिले बोली निवृत्त कुंजरे कान केनारे देउछ यारे कान दियो अष्ट सखी जेते बेल के निवृत्त कुंजरे राधा कृष्ण
তোর কেলি হচ্ছে সে সময়ারে কাণ হেলা সে নিবৃত কুঞ্জর দ্বারকে আসি করি অষ্টসখী রাধা কৃষ্ণଙ୍କୁ ডাকুছন তারপরে কাণ হেলা যেতেবেলকে ডাকুছন রাধা কৃষ্ণ তাকে ডাক নেই শুনবা কেন কা হেলা যে শুনবে কাহেলা যে শুনবে আগো অষ্টসখী গণ আসি দুয়ারে ডাকিলে আর অষ্টসখী ঘর ডাকো রাধা কৃষ্ণ শুনিলে মামুগো যেতেবেলকে অষ্টসখী ডাকিছন রাধা কৃষ্ণ যেতেবেলকে তাকর ডাঘাক নেই শুনলে অষ্টসখীঙ্কর লিডর আছে গুটে পূর্ণমাসী সে কা বলে জানিছ হে রাধা কৃষ্ণকে ডাকুছু আমার ডাক নেই শুনবা বলে রাধা কৃষ্ণঙ্কর এতে অহংকার তারপরে কা কলে আগো এহা দেখি পূর্ণমাসী বিচারিলা মন রানী বাড়ি করে তেমনি বলা লাগে আর ধুলিয়ে মুঠা ধরি সে মন্ত্র কলা পুণ অহংকার বলে পূর্ণমাসী আর গুটে ধুয়েল মুঠাতে ধুয়েলে আর সাথে তৎকাল মন্ত্র কলে কাণ করবো কাণ করে মামুগো যেতেবেলকে মন্ত্র কলে সে মন্ত্র করি করি সে ধুয়েলকে কাଣା কলে জানিছ আগো সেই ধুলি মন্ত্র করি হ্যাঁ আর ফিকি দেলে পুনি ফিকি দেলে কে হলা রাধা কৃষ্ণ কর দিহে বাজলা রাধা কৃষ্ণ কর দিহে বাজলা তারপরে কাণ হেলা আগো সেই ধুলি মন্ত্র করি ফিকি नहीं पारবার আর তাকত দম নাই ন বলে ও পিও ঘরে সো আর ফিকি দেলে পুনি আর রাধা কৃষ্ণ দুয়ে হেলে সর্প যে সর্পুণী মামুগো যেতেবেলকে ধুয়েলকে মন্ত্র করি করি পূর্ণমাসী মারি দেইছ রাধা কৃষ্ণঙ্কর দিহেকে সে ধুয়েল যাই করি যেতেবেলে বাজিছে রাধা কৃষ্ণঙ্কর দিহে রাধা কৃষ্ণ সর্প সর্পুরি হয়ে গেছে মামুগো যেতেবেলকে সাপ সাপ হয়ে গেলে এরা সাপ মামুগো আগো রাধা কৃষ্ণ পরে মে সামারে রাধা হয়ে মামুগো যেতেবেলকে সর্প সর্পণী হয়ে গলে রাধা কৃষ্ণ তারপরে তাকর দিহে ক্রোধ জাত হয়ে গলা রাগ হেলে আমি কাଣା ভাবি করি আইଥିଲୁ আর কিয়ে এটা আমকু কাଣା কলা বইলে তারপরে কাଣା হইছে আগো অষ্টসখী গণকু গো দর্শন করিলে আর আনন্দ মনরে বেলে অরণ্যে গমিলে पूर्णमासी तो जानले पिला राधा कृष्ण को तो क्रोध जात हेबा आरी माने हमकु चापे बोली करी सती लगी आप करिया न पूर्णमासी का बोले बोले मामुगो जते बेल के सर्प चाबी देई छन अष्ट सखी को तार पछे काना कोले
मामू गो जेते बेल के सर्प सर्पुणी अष्ट सखी को चाबी देले আর অরণ্যকে ঢুকলে যেতে বেলকে অরণ্যকে ঢুকলে দুই সাপ তার পছে কানা হইছে আগো সে সময়ে ময়ূর ময়ূরী আর করুছিলে নৃত্য আর সর্প কুহু দেখিলা মাত্রে খাইলে তুরিত मयूर मजूरी काड़ा खाएसन सांप खाएसन जेते बेल के सांप देखी नहीं छन मयूर मजूरी नोरधी छन एरा मजूर एरा सांप के गिल्ला माई मजूर माई सांप के गिल्ला आ मामू गो खाई देले मयूर मजूरी फिर अरण्य के ढुकले जेते बेल के ढुकले काड़ा हैला आगो से समय सबरबो से बुणे भूलू थिला सबर का करसी शिकारी है आ मामू गो आर मयूर को देखी मात्रे आर पछरे धाइला আর সেই ঠারে সবর গো আর যোগী অছি ঈশ্বর মামু গো দরি করি করি গো দুই মজুর মজুরি ঢুকি গলে ফাটে হেলা ঢুকবার রাস্তা আছে বাহারবার রাস্তা নাই ন যেতে বেলকে গুম্ফা के ঢুকি গলে আগাড়ু দেখতে ঢুকি ছন बाटे जो जुगी से पजार पर केन रास्ता भाग हाथ नहीं मारो ट्रेन गोला बेलके वो कहां हाथ मामू गो सब और दुखी करी सर रहेला हां मयूर मजूरी भीतर रहले तापर का हला आगो केमन तो प्रकारे तुमे হইল মুকত আর কেউ সাথে অছি লেখা কহনন্দ পুয়া আগো নুতি মুকুন্দ এটা কেন বতা চুপতি যে সেটা मोर मीडिया आगे हमर के समस्त को नमस्कार मोर अमित के सर मोर पाजल आ गया तापरे हमर किशन आ गया हमर सब मीडिया में जोहार करछे एंता थे मुकुंद के तो 100 जन में लागबा के तब के पूछे चाहते तुम ए मामू घिया तो नहीं लिंब मूले थोई या कु चारि पान खेर आम पीबो महु फेड़ा धरी नीति घंसु थिले लिंब की मधुर होइबो रे कुकुर जज्ज साले थिले जेमंत पिला मते धरा सैनी कर हां जदि धरबो त पूरा क्यों जुगरे ससुर बहु गुलारे बसे तार पछे जो छाड़ मिले तो नहीं छाड़ आज्ञा गोटे 50 टका दे के प्रश्न कर हां अति सुंदर भाव रे आज्ञा गोटे प्रश्न कर हां जे केउ जुगरे हां ससुर सांगरे बहु से बहुटा ससुर के इच्छा कला पीड़ को कोले अति सुंदर प्रश्न गोटे पहिले आगो मां तमटा आगो कहनी की पछा कहनी देखो तमर इच्छा जेता लागे हेंदा के हेंदा तेणु करी 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन
जहाँ भी जन्मा मोर अनेक चैनल आज्ञा मनकर आशीर्वाद रु जहाँ भी हो चेष्टा करमा आ पुराण शास्त्र के नेगरी प्रमाण देना हे सबु दिने मोर सपने आसी मते पागल बनालु दिनो दिन के मोर सपने आसी मते बोझा करे आगो केवे धोखा नहीं दिए आगो जुती तमे मोर संगे सबु बेले अछो आज केला से राधा के छाड़ी करी कहला मोर तमे छुआ पेला पेछो आज केला उद्धव खल्लो कारो होय जे केला हादे मते अंता धोखा दोछो हे केवे धोखा नहीं दिए कहेलु हे केवे हार नहीं छाने बोएलु मोरसा छाड़ी तो देलु सबु बेले एंता कोनालु मोर साथी रे मोर जीवन के ती बर्बाद कर देलु हे सबु बेले एंता कोनालु मोर धन रे जीवन मोर बर्बाद कर हे आखी ने आखी मिसे करी सपन देखालु सबु दिने मोर सपने आसी पागल बनालु सबु दिने मोर सपने आसी पागल बनालु आखी ने आखी मिसई करी सपन देखालु केभे हाथ छाने कहे केभे दिते बोएलु ता छाड़ी ता देलु सबु दिने एंता सबुदिन एंता कोनालु मोर साथी रे जीवन मोर बर्बाद कर देलु लागी बोली देखी दिली मुई कहते दे सपना खाई हिला जे भांगी देला गो
তুমি মোর সতে মনা तुम लगी देखी थी मुई धन के तेजे सपन कहीं हेला जे भांगी देलु गो धनई मोर जे मना केबे सादाय छाड़े कहेलु केबे हादाय छाड़े कहेलु केबे सादाय छाड़े कहेलु ता छाड़ी तो देलु सबु बेले ता कोनालु मोर साथी रे जीवन मोर बर्बाद कर देले सबु बेले ता कोनालु मोर धन रे जीवन मोर बर्बाद कर देलु अति सुंदर भाव प्रश्न आज्ञा गोटे प्रश्न कर ज्योति महाशय जे राधा कृष्ण दिने सर्प सर्पाणी होते दुई साप के